unforgiveness is a poison. Ang dili pagpasaylo hilo. You know that unforgiveness is a medical sickness? Oh my. O kaya lang mga isang nga dili pagpasaylo kuno kasi medical na itawag nga The doctors have to treat it. tinuod ko lang apil pa rin sa sakit ning itawag nga di pagpasaylo. Now in the States, they have this thing called forgiveness therapy. So nas na gitawag sa Amerika nga dili pagpasaylo tambal kay ang dili pagpasaylo kuno nahimo ni siya nga diin sakit. So, people who has cancer, people who have heart problems, it's caused by unforgiveness. Mga tao nga may cancer na ay itawag nga sakit sa kasing-kasing, mga high blood, usahay mga isong kasagaraan, ang hinungdan ana dili pagpasaylo. 60% of people with cancer, 60% sa mga tao nga may cancer. sa 10 ha, put up your hand, for 10 people, Sa pulo ka mga tao, there's 6 of them that don't want to forgive. unong kabuk nila mga igsoon sa pulo nga may cancer, ang unong kabuk nila, ang hinungdan sa cancer mao ang dili pagpasaylo. There's poison in our bodies Na ay hilo sa atong lawas. when we have unforgiveness. Kung dili ka magpasaylo, dili ka mo pasaylo. Not just that it's poison for our physical bodies, Di lang kay kana hilo sa atong lawas, it's poison for the soul. Amen. hilo po na sa atong kalag. Atong kalag baro ang una-una, Our minds, our will, ang atong pagbulutan emotions. o atong emosyon. it's Una-una, poison for the soul. pagbulutan o emosyon, mauna ang atong kalag. Church, are you Hilo sa atong listening? kalag. Church, are you listening? Naminaw mo ng Church, iso, are you naminaw mo listening? ta. I'm not pointing out fingers here, but I believe that God is doing His work in conviction. God is doing His work of challenging His people because He wants to teach His children to come back to Him, to show His love. Ang Ginoo nagatudlo kanato karon kay gusto sa Ginoo nga mubalik ta diha kaniya, mubalik ta sa tinunalay nga kapangalagad sa Ginoo o gusto sa Ginoo nga diin siya magapanguwat sa atong kinabuhi. Unforgiveness is poison. Ang dili for the soul. pagpasaylo, hilo ka na sa ato ang kalag. It just makes me feel uncomfortable. Unforgiveness is a hidden sin. Ang dili pagpasaylo, sala ka na nga imong gitago-taguan. It's a hidden sin. Sala na imong gitago-taguan. You know, you come visit your friend and you're like, "Are you okay?" And they're like, "Yeah, I'm fine." But you're really not fine. Kung mutuol ka sa mga amiga, okay ra ka? Ikaw okay ra ko, pero dili to okay, kinaanay ka na gitawag nga dili pagpasaylo sa mga kasing-kasing. And then the person that hurt you, comes at you like, "Hi, sister, how are you?" And then you're like, "I'm fine." Kung tawag na kasakit, yung mutuol mo, sister, okay ra ka? Okay ra ka. But deep inside, you have this fist that you're trying to like, Pero sa sulod sa mga kasing-kasing na kay Pomo, na gusto ng talong sa batong natawanan. it's a hidden sin. Sala nga nga yung gimuha kitago-taguan, kaya dili pagpasaylo. It's trying to hide, but nothing is hidden from the Lord. Amen. Gusto siya mong tago, pero wala matago sa Ginoo. Nothing is hidden from the Lord. If you are struggling with unforgiveness today, I'm telling you, listen, this is good. Kung nag-isip ka sa magpasaylo, kalong tagdas, tago-tagon, paminaw. Hallelujah. Unforgiveness is a spiritual prison of torment. Oh my. Ang dili pagpasaylo, ispituhanon ka rin nga diin gitawag nga prisuan, nga grabe ang pagsakit. Sakit ka pag-ayo. You put yourself in a jail cell, and because you do not forgive, you torture yourself, you keep hitting yourself, you keep putting yourself in this torture because you don't want to release forgiveness. Huwag imong gibutan imong kagaligon sa kagaligon nga prisuan, nga grabe ang pagsakit sa imong huna, sa imong kasing-kasing, o apil na sa imong lawas, gisakit ka tungod kay dili ka makapasaylo. Church, are you understanding me today? Yes. Can I get a hallelujah this morning? Can I get a hallelujah this morning? This is so good. You say, I receive it. I receive it. I receive it. I receive it. Lord, I want more. What I want. I want more because the Bible says, whom the Son sets free is free indeed. And I believe God
wants to set us free today. Dahil mo ng Biblia, kinsay gipagawas sa Ginoo, gawas nung nagayon, o gusto sa Ginoo nga mapagawas sa mga igsoon sa kanang prisuhan. Nga gusto nga diin mo priso kanatong Hallelujah. Who wants to be free today? Shout out hallelujah. Hallelujah. Amen. Unforgiveness. Next part. Ang Unforgiveness dili nagpasaylo, grieves the Holy Spirit. nagapasakit sa balaang espiritu nga maong Ginoo. Makes him sad. Nagapasakit sa balaang Espiritu Santo nga maong Ginoo. Hurts his heart. Nagapasakit sa balaang Espiritu Santo sa iyang kasing-kasing. Hurts God. Nagapasakit sa Ginoo ang dili pagpasaylo. Unforgiveness Ang dili pagpasaylo, is spiritual filthiness. espirituhalon nga kahugaw. Spiritual uncleanness. Espirituhalon nga kahugaw. So you're trying to pray to God. You're trying to pray to God, you're crying, and you're on your knees. And you are carrying all this unforgiveness in your heart. You know how God sees you? Just dirty all over. Siguro mulungod ka sa Ginoo, muhila ka, mag-ampok sa Ginoo. Hallelujah. Apan kung wala ka nakapasaylo, ang paglantaw sa Ginoo sa imuha, hugaw atubangan sa iya. I'm not telling you it's you. I'm telling you today that I have gone through this, and no one deserves to be unclean in the eyes of the Lord because Jesus already cleansed us. Dili ka angayan mga igsoon na mahimong hugaw na tubangan sa iyo kanaman inuan ka sa Ginoo. Apan kaning dili pagpasaylo, nahimo katang itawag nga hugaw at tubangan sa Ginoo. Unforgiveness Ang keeps dili us pagpasaylo, in bondage. naghimo ka na nga ginapos. Nahimo kang ginapos kung di ka magpasaylo. You want to go out, you want to have joy, you want to have peace, you don't have any worry, but it keeps you in bondage because you keep thinking about that other person that hurt you. Siguro mo ato ko sa gawas, gusto na magkakay-happy, pero sa mong kasing-kasing, wala kay kalinaw, kalipay, katagbawan, ano may grabe ang hindi papasaylo nimo atong tawhana na nagkapasakit ka nimo. I'm telling you, you can't even go to that one. Like, there's an instance that we were invited in a specific family event. It's like, it's family, it's a great thing, you know? Ay panahon nga din, giimbitar kami sa usa ka pamilya nga buluhaton. Like a reunion, like a family reunion. O reunion siguro. But the other person don't want to come because the other person came and they're still mad at each other. O na isa katawo nga ilang pamilya nga dili mo duol. Kaya naman ang isang inuol, nga di naasay ka nagkasakit ang tawana. There's a lot of people in the church that are pretending they don't have this sin. But I am telling you, Yes. all of us, we have it. Yes, yes. Mga isod kasagaraan sa simbahan ngayon nga wala tayo di magpasaylo, apat kasagaraan ka na to naa aning butana o kinahanglan nga ilatong itugyan sa inyo. I am telling you right now that there are people sitting here in this place, sitting down with their arms crossed, twiddling and looking up here and saying, nah, that's not me. Siguro yung taga, dili na ako. But I'm telling you, God is telling you, hey, check your heart right now. Apalang ginoon mga igsoon nga natawag mga sikasing karon. How does unforgiveness start? Unsa may sinugdan sa dili pagpasaylo? Unforgiveness starts for offense. One offense. You didn't like that person, what they said. Ang dili nga pasaylo na sugod sa gitawag usahay kaning offense, kaning gitawag nga kasakitan ka. There was one person that called me out. In the beginning, when Janice and I were dating, and then, you know, a family relative saw me and then saw Janice. This is their face, literally their face. Like, and someone actually literally told Janice, why are you dating like a black person? Excuse me, I am not black. Negra daw ako. But you know what? I'm happy if I get called like that because I love black people. But Sabot. so they're like, their faces just like that's their face. So when Janice told me about it, you know, tao lang po ako.
Gusto kong tumakbo at sabunutan. Pero sabi ni Lord, let it go. Ayan, yung mga dinyang maliliit lang ba? Nalang ang mga butang mga insult, dili mahimong na-open sa nasakitan na, at dili ka to ibalik sa Ginoo, mahimo na nga mo resulta sa dili pagpasaylo. And there are many times too that somebody tells me, gossips about me. Oh, I know. I Usahay know. na gusto ng mga gitawag na panibak, nga parang gilibak. Gossips about me. And then I get hurt and I cry. But it's our choice to give that to God, Yes. or to keep it to ourselves. Pero matulog ka mga panibak, nasakitan ka, Hallelujah. imo ang pagpili nga imo bang ihatag ka sa Ginoo, imo bang nagugtan sa mga kasing-kasing, Yes. kinahanglan mo kasaylo ka. If you got an offense and it hurt you, and it keeps hurting you, sorry baby, I love you. Okay? So you keep getting an offense, right? And then, I love you. You getting hurt and hurt and hurt. And instead of you giving it back to God, you plant anger in your heart. Kung nasakitan ka, sige kasakitan, pero wala mo gihatag sa Ginoo, wala kay release ang papasaylo, nabutang sa imong kasing-kasing, nahimo na na grabe nga kadautan, iresulta sa dili papasaylo, grabe nga kasuko. It becomes, after you get angry, after you choose not to forgive, O kung nahimot na grabe nga kasuko, dili ka muhatag sa papasaylo, you get to be more angry and you get to be more irritated. mahimo na ka grabe nga kasuko, o grabe dali ka kayo ka masuko. When I say that you're irritated, I get irritated a lot. Nagitawag ka, dali ka masuko, o dali ka mapitahan. Pastor Janice knows that. I get irritated a lot, and the Lord is working on me on that. I have this anger when it comes to people sometimes that I'm confessing that it's broken, that I can be like super like happy, hey, how are you, what's up? And then next thing you know, I start throwing things. That's how fast I can turn from one offense to anger, and then I start retaliating. Retaliation is vengeance. And it's not for you to do, it's for the Lord to do. O kaya gitawag ko isa nga, resulta na sa grabe nga din kasuko, o grabe nga din gusto na kamubalos. O ang pagbalos, dili iya sa tuwa, iya sa Ginoo. And then if you can't do a physical retaliation to the person that hurt you, you start talking bad about them. You start talking bad about them to one person, to another person. You go to another church and start talking about them in another church. O kung dili ka makabalos nga pisikal, ay mong buhaton nga ang mga pulong, malibakon, imos na dauton, o kita kasagaraan ka naman sa gitawag nga, the enemy of your enemy is my friend. Mangita ka itong kontra niya, o imuwang amiguhon. Para among tanan dayon, mahimo nga diin maghugpong nga diin kontra atong tawanan. But see, if you recognize na nasaktan ka for the one time, if you recognize that you were hurt and you give it to the Lord, that's where the cycle ends. Pero kung imo ang putlon daan mga igsoon, nasakitan ka, i-release ka papasaylo, naputol na, dili na muwabo sa punto nga grabe kasuko. Amen. But if you want to be offended, which results to anger, and then your anger results to bitterness, and then your bitterness results to irritability, and your irritability results to retaliation, why would you put yourself through all of that? Pero kung gusto mo igsoon, masakitan ka, o makasakit mo, di ka mo release papasaylo, muwabo sa grabe nga kasuko, di ka pasaylo, o grabe nga diin nga bitawag nga kapaitan, o grabe nga diin kasuko, o mahimo nga di gusto na kamubalos. Hallelujah. God's way is give me the pain, we'll deal with it together. Yes. Yes. Makabaag sa Ginoo, ihatag na ako na imong kasakit. O di release o papasaylo, o pinagluwang, magumpong, magkahuman ka. The devil's way says, yeah, let's do it. Let's fight together. And then you think you're fighting together, but you're actually suffering the years Yes. and the consequence Amen. of the unforgiveness. Hallelujah. Ang yawa mo yung yawa. Sige lang. Hukti na kay mag-uban ta kay para mga tuwang balusan. Gusto ka mabalas pero mga iso dili pagbalos. Mao na nakapikto sa imuha nga kinabuhi. I'm telling you right now, there are people here that are probably thinking, oh, what she's saying is lies.
what she's laying is lies. But I'm telling you, this is what we all need to hear because God wants to set us free. Siguro ang nag-aamor din pa sa kuha pero may isol mo niya dapat doon nga sabtol kay mo ni gusto sa Ginoo na di para mahimo ang kita makahigawas ani mga butanga. Lord, I just pray, Lord God, and I rebuke the spirit of pride out of this place, Lord God. But only your mercy and only your love and only your humility in this place. Mighty Holy Spirit, do your work. Mighty Holy Spirit, do your work. Do your work in this place, Lord God. That every word that comes out of this truth, Lord God, you will slice it up and dice it up, Lord God, to bring an offering to your holy name. In Jesus' name, amen. Who do we not forgive? Where does unforgiveness start? Aray na sugod ng dili pagpasaylo. Una, kasakitan ta. Okay? We have a lot of offenses. Everybody is a sinner. Amen? Yes. Everybody's a sinner. The Bible says we all have fallen short of God's glory. So all of us here, we've offended. We've hurt somebody that we care for. So matagusa ka na daw nakapasakit ka sa uban, o kita po napasakitan. Unforgiveness is for everyone. Everybody has had this issue. Husbands have not forgiven their wives. Wives have not forgiven their husbands. Ang asawa nakapasaylo sa ilang bana. Children have betrayed their parents. Ang mga anak nakapasakit sa ilang mga ginikanan. Friends have betrayed their friends. Ang mga amigo-amiga nahimo nakapasakit sa ilang amigo-amiga. Congregation got offended by pastor. Siguro ang mga membro na napasakitan sa pastor. They didn't deal with it. They just left. Or They didn't deal with it. They just like, Lord, I don't like that message from pastor today. No. Instead of them saying, Pastor, I know that the Lord talked to me about that. Instead of doing that, you just go away. You just or saan sa hide. sa mensahe sa imong mga pastor, lakaw rin ka dito kay wala kayo ganahan. Then you have a friend that tells you, you know what? God loves you and God wants you to make better choices. Stop having sex with your boyfriend. And then this is your reply. Who are you to control my life? With this. Who are you to judge me? Amen. You're a sinner too. Kaya amigo, yung undang na sa pag-igawa sa imong boyfriend. Yung di na ako, isa mo ka. But instead of that friend being your friend, they're like, I'm done with you. No drama. Nga imo to amigo, ingon na ka nga, di na ako amigo, kay kasakitan ko ani, kay istoryahan ko tinuod. Even with God, did you know that sometimes we can get angry with God that it held us to bitterness? Bisa sa Ginoo mga iso usahay, masakitan ta mingon talo, nasakitan ko, mahimo nga di na makapasaylo, ibilang Ginoo di na to makasaylo. Let me tell you something that I got mad at the Lord for. Usahay mga iso na yung sa panahon na di mo nagsakitan sa Ginoo. When the last time I went to the States before Pastor Janice and I got married, my stepdad was dying from stage 4 cancer. So diyan, may adto siya sa Amerika, sa wala kami nagminyo, mga isuon, ang iyang amahan, nahimo nga diin na gitayagnos nga stage 4 cancer. So I knew that the Lord wanted me to come here, and I had 1 month to be with my dad. Pero kibalo siya nga Ginoo gusto nga mabalik siya sa Pilipinas, ug nanang siya usa ka bulan nga diin mahimo kauban sa iyang amahan nga nagsakit. So I would drive my dad to his doctor's appointments and his chemo and all his stuff that he needed to do for his cancer treatment. So siya magdala sa iyang amahan sa ospital para sa iyang chemo, sa tanan nga buhaton sa iyang pag-treat ang cancer. So when the oncologist sat me, and then the doctor said, looked me in the eye and said, you know what, your dad's cancer is back. Kung ang doktor ingon sa iyang ang cancer sa imong amahan ibalik. So with real tears, I was driving home and I was crying and I was angry, like, Lord, why this and why that? I can't go to a service. I can't be a missionary. I can't be a pastor's wife, Lord God, because my dad is dying and it's so hard and it's so painful. Lord, can I just stay a couple more months?
Please let me stay a couple more months with my dad. O giingon sa Ginoo, Ginoo, Lord, hindi na sa kumato sa kamis kay akong papa, nagsakit man, kagi nagtutugang pa nga piya ka bulan nga mag-ubal sa akong papa kay daot akong papa. Watch this. This is what the Lord told me. Mga iso, mga iso sa Ginoo sa iya ha. This is the Lord. And I'm praying that I can hear the actual audible voice of the Lord. Amen. But the Lord brought me to a book in the Gospels and said, let the dead bury the dead. Sa tubang sa Ginoo, mga iso, Ginoo, pasagdi ang patay nga maglubong sa iya, magalingaw kinatay. So hurting. And I'm like, seriously, God? No! Seriously, that was below the belt. I'm crying here. I'm in pain here. And that's what you tell me? Iya yang Ginoo, tinuod na, nga nasakitan ako dari, imo ka dyan mong ingon ni anak. And for a period, I kept on negotiating with the Lord. I was angry with the Lord. Until eventually I surrendered to His will. I gave up. Sila nga mga adlaw, mga nilabay ko sa Ginoo, Lord, di na nakumotoy, Lord, gabi ang iyang pakipagbisa sa Ginoo. Apan mga iso, abot niya po sa punto nga di nasunod siya sa Ginoo. That's why na-asya dali ka. Because I didn't want to be angry with the Lord anymore. Kaya di siya gusto nga di mapadayon sa iya kasukot iya sa Ginoo. I didn't want to question His ways. Di siya gusto nga din iya nga kabutanon ang iya mga pamaagi sa Ginoo. I just wanted to give up. Hallelujah. Gusto niya nga ihatag bagay sa Ginoo. I'm telling you today, Karon mga igsoon, if you're fighting with God, kung nakibiso ka sa Ginoo, if you're struggling with God, kung nakibiso ka sa Ginoo, you can't win over Him. dili ka makadaog batok sa Ginoo. He's God. Siya Ginoo. So just give in. Ang kinahanglan ang kita musulod. How does unforgiveness start? Unsa may sinugdan sa dili pagpasaylo? A lot of the unforgiveness that starts in our Filipino culture, I will list some, it's not on the board. Kasagaran mga igsoon nga din mahimo nga din mo sinugdan sa dili pagpasaylo sa ato ang kultura isip nga mga Pilipino. Number one, write it down on your notebooks. Number Número one, uno, the first reason people do not forgive unang rason nga ang tao mo di magpapasaylo is gossip. kaning mga libak-libak, Chismis. I Chismis. hate gossip. I hate it. chismis, mga libak-libak, mo ni sinugdan mga igsoon. When people talk bad about you, Kung ang mga tao nag-isgot may tungod ug mga dili maayo batok kanimo. I have a lot of people that talk bad about me. Mga tao nga din mahimo nga din ang istorya ug lain maot ba My hair, how fat I am, how ugly I am. But you know what? It's like, Siguro sa iyang buhok, kung sa ka tambok, o kung sa ba siya pero mga igsoon. I just don't care anymore. Wala na niya gibali, yan nagyatag sa Ginoo. If somebody talks bad about me, I just cry to the Lord. And I say, God, you know, you deal with it. I give it to you. Kung masakitan siya mga igsoon sa mga limang-libang, iyang buhaton lang sa Ginoo, kibalo na ka na, kibala ka na Ginoo. Ako na ihatag ni mo Ginoo, nagkinis ko papasaylo, ikaw na bahala. In our culture, when someone talks bad about us, and then you find about it, you get mad. But see, you don't confront the issue. You don't like, if Nino talks bad about me, you don't be like, Nino, what's up? What I do, what everybody does in this room, oh, alam mo ba, Nino said something bad about me. Ano si Nino? Look at his hair. He don't even wash his shoes, man. Like, you don't deal with the issue, so you go to somebody else and start talking bad about them. So what they did to you, you do to them. That's the first. Masagaraan sa tuwa mga igsoon, kung kayo nag-istorya sa tuwa, di maayo. Hindi ka mo doon, ganito din na nagpupuntahon, na sa maglunong di suya nga, ni usap na tinuod di ay. Ang atong buhaton, lingon mo ta, ito pong di ba magbalik, nga maot niya, kamawot na po niya nawong, mas maayo, mas wapa pa po niya, mas kubot, asesin na po niya, hantod, pagkaw mo, istorya na po kasitas, hantod, inalan na tanan, hantod, nahimo ang tanan na nakasawsaw sa mga libak-libak. To me, gossip is second-hand information. Mga ison, ang libak-libak, even mga ison, matawag na siya kanang itawag second hand, no? Ikaduha nga informasyon ba? Dili, gikan sa intungdan. Yes. Nadunggan lang nimo sa pikas. Yes. In the States, we call this, get it directly from the horse's mouth.
Don't get it from somebody that knows somebody, and then because meron na yung dagdag, meron na yung bawas. Wala, kung gusto ka makaibalot tinuod, adto sa hintungdan, di ka mato sa amigo, sa amiga, sa iyang kinsa ba? If you have an offense that you heard from somebody about another person, you pray, Lord, should I go to this person and talk about it? So kung nasakitan ka mga iso, siguro na kay kasakit sa isa katawo, kinahanglan mag-ampo kasi Ginoo mi ka Lord, mo ba ko Lord, ako ba siya kumprontahan, pag-isiwanay kami kung sa'y tinuod. See, I hate gossip. I'm telling you today, church, if you have a question about me, just ask me. I will answer it. So kung naon pangutana may tungod sa iya o sa lain pang mga tawo, kinahanglan mangutana mo anong tawana dili siya amigo Go amiga. directly to the person. Direkta sa naon mahintungdan dili sa iyang amigo o amiga. Kasi ang makukuha mo, yung negative opinion nitong tao na to from somebody else. So ngayon, i-judge mo ngayon itong tao na to dun sa negative opinion ng isa. So usahay na ba ang pangutan-an apoy kasakit ng bayhana para lakiha mas dumagan niya kay tungod na sugo siya iyan pong dumagan ang mga istorya. Don't do it like that, church. Ayaw imuan niya na igsoon. Don't do it like that. Because you know, gossip, the Bible says, gossip, chismis. God calls it evil tongue. Kaning libang-libang mga igsoon tawag ko sa Ginoo nga diin makasasala kabakba. Do you want the same mouth that is asking the Lord for prayer and blessings is the same tongue that God calls evil? Di na tutugutan ang maoran na bakba na di dahil ka sa Ginoo, nagpasalamat ka sa Ginoo, na maoran po nga bakba nga itong gamiton sa pagbungad sa mga kadautan. Hallelujah. You okay? Amen. You okay? Yes. Don't dodge me. You just say, Lord, I receive it. Lord, I receive it. I want change today. In Jesus' name. Hallelujah. Other offenses that bring forth unforgiveness. Usama mo Verse sa 2. dua, Abuse. kanang pag-abuso, abuse. When I say abuse, it's either physical abuse, Siguro physical abuse, like kulata ka, sexual abuse, or gimolista ka, emotional or verbal abuse. or na imong istoryahan ng mga maot na mga istorya, nakita na imong kasing-kasing. I am not trying to belittle abuse, but when you get hurt, when you get physically hurt, when someone sexually molested you, when someone has spoken evil things about you, what you could do is run to the Father and give it to Him. Mga istorya kung napasakitan ka sa physical, o nahimo na molesta ka, o nahimo na masakitan ka sa emosyonal, kinahanglan ng buhaton ng istorya, mugduol ka sa Ginoo, mututod ka sa Ginoo. It doesn't change to the fact that the abuse happened to you, that it did happen, but it changes who gets the power to deal with it. Amen. Siguro mga istorya, mausap mga istorya, kaya mo sa imuha, apan mausap niyo, unsay mahimo nga din resulta sa hitabo sa imuha, kumuduol ka sa Ginoo. I'm telling you, church, in the Philippines, even in the house of God, sexual abuse, verbal, physical abuse even, and emotional abuse happens in the house of God. Amen. But you Hallelujah. have the power to let it go and ask God, Lord, you do the vengeance. Hallelujah. Mga istorya na ani, grabe no, nasa mga kasimbahanan, ng mga physical o sexual na abuse, kaning emosyonal, nahitabo mga igsoon, apan mga igsoon, wala yung posible sa Ginoo. Kung mutuod ka sa Ginoo, naan sa Ginoo kagapo, nga din mahimo, nga din mag-ausab, o mahimo nga din magatambal, ani nga mga kasakitan. If you keep yourself reminded all the time of that abuse, and you grow hating that person, you put yourself in a prison cell. You cannot break out. Because you're living in fear and anger of what that person did to you. Kung dili nimo ihatag itog diyan sa Ginoo, dili ka makapasaylo, nahimo nga din ginapos ka, ana nga mga butang kung nahimo nga diin sa kanunay nga diin nagasakit kani mo nagasakit kani mo hangtod kaniabot ka sa grabe nga kasukog kapungod nga gusto nga mabalos. Instead of the glory of God, the calling of God, the anointing of God to fall upon you because you released it to Him, what you're doing is God can't do it.
Because you're in bondage of unforgiveness. Amen. Kung imo ang gihatag niya sa Ginoo, ang Ginoo magkamuhat, ang Ginoo magkausap, ang Ginoo ayok kanimo, pero kung dili mga igsoon imong ipagutan ang Yahweh nga diin mo sakit kanimo, mo priso kanimo, ug mahimo nga diin mo daog-daog kanimo. Don't let the devil win. Ayaw tuguti ang Yahweh nga mga daog. I'm not telling you girls, guys, whatever abuse have happened to your life, it doesn't erase it. But don't let the devil win and rob your joy. Amen. Ayaw tuguti ang Yahweh. Buwas ka kung alipay dyan sa Ginoo. Number 3, Ay katulo. things that cause unforgiveness. Humiliation. Kanang pagpakaulaw sa imuha. Nang naulawan ka, napakaulawan ka. When I was a little kid, my dad kind of looks like Papa Ernie. I love you, Papa Ernie. So yung bata pa sa mga iso na yung papa, pag-prepare siya pa Ernie. Okay. So when I saw Papa Ernie, I was like, whoa. So maganda yung Ernie, uy! But when I was growing up, I was like a little girl.